हाय गाइस, और आप सभी को मैरी क्रिसमस। सो आज जैसे कि क्रिसमस है, हम बनाएंगे आज एक क्रिसमस व्रत। हाँ, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को भी लाइक कर देना। ओके गाइस, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, यहाँ हमारा ये क्रिसमस व्रत हो गया है रेडी। आपको ये कैसा लगा कमेंट ज़रूर करना। सो तब तक के लिए बाय गाइस।